سلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتطرق لصفحة 50 la page 50 activité de lecture أنشطة القراءة l'oasis des mots français 3e année primaire, toujours unité 2 la vie associative. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على le son ou et le son et. Le son ou الصوت ou يعني ملي كنسمعها بودني كنسمع ou et le son et. Regardez bien, عندنا et كتكتب 3 ديال الطرق مختلفة et ولكن عندهم نفس النطق ها كيتكتبوا بطرق مختلفة ولكن في السمع ملي كنسمعوهم بنفس النطق. J'entoure le mot ou la syllabe ou se prononce ou comme dans le mot loup. إذا غندور على الكلمة وحيد الكلمة اللي فيها la syllabe ou se prononce ou comme le mot loup. Dans le mot loup إذا كنسمع la syllabe ou loup. course كذلك كنسمع le son ou. courage ما كنقولش courage إذا كنسمع le son ou. kangourou عندي 2 fois kangourou إذا حتى هي غادي نحيطها لأنني كنسمع او kangourou. moto عندي هنا le son o واش كنسمع مو نو moto mouton إذا كنسمع le son ou. إذا غادي ندور على couscous إذا كنسمع le son ou 2 fois كوس إذا غادي نحيطها. بيزو كذلك غادي ندور عليها. Deuxième question, j'entoure le mot ou les graphies et se prononce et comme dans tête. إذا غندور على لي مو بالنسبة et se prononce et comme le mot la tête. سمعوا مزيان tête. عندي واحد الإمالة صغيرة هاد لو سون اي فيها واحد التطويل شوية ماشي بحال لاكسون ايغو اللي شفنا في الأسبوع الفائت. مثلا كنقولوا bébé chanter marcher bonnet. mais بالنسبة le son est accent grave كنقولوا مثلا par exemple tête كنقولوش tête كاينه واحد الإمالة بسيطة كتسمى accent grave. إذا غادي ندورو على لي غرافي اي فهاد لي مو كوم دون تيت. chaise كرسي chaise إذا اي regardez bien chaise. siège كذلك عندي هنا siège. pêche semaine أسبوع اي. كما قلت هاد لاكسون هادي كنسميوها ايغو حاده اكسون غراف اكسون اللي كتكون في هاد الجهه الاخرى غراف وهاد اكسون اللي دايره بحال شابو
كنسميوها accent circonflexe. circonflexe accent circonflexe. mouton ما عنديش le son A. balai كاينه le son A. chèvre عندي accent aigu accent grave pardon accent grave. chèvre. forêt accent circonflexe. mer accent grave. accent grave كما قلت لكم هذا كنسميوها accent aigu grave circonflexe. aigu grave circonflexe. je forme la syllabe et je l'écris dans les cases. غنجمعوا les syllabes ونكتبوهم في la case les cases اللي عندنا. j'entoure dans le mot et je lis. وندور عليها في le mot ونقراها. إذا تي أو تو توبي. تي أو تو توبي. ب أو بو بو. بوجي بوجي. تي أو تو توبي. ب أو بو bougie. je forme une syllabe. je forme une syllabe et je trouve un mot avec la syllabe. j'écris le mot. je forme une syllabe. غنجمع syllabe وحده من هاد لي syllabe هادو ونكون كلمه. يعني نكون انا الكلمه من خلال ما شفنا. يعني نحاول نكون كلمات غير من خلال لي مو اللي شفنا من قبل وحده فقط. انا غنشاركهم معكم كاملين مي المطلوب je forme une syllabe et je trouve un mot avec la syllabe. يعني غنلقى واحد لو مو avec la syllabe. اذا عندنا تي او تو. ب او بو. ام او مو. يمكننا نقولوا توبي خضروف. توبي. طرمبية. ب او بو بوجي شمعة. ام او مو mouton. mouton. T ou tout, toupie. B ou bou, bougie. M ou mou, mouton. La lettre R avec le son E. R, E, Ré. Accent circonflexe. يمكننا نقولوا rêve. R, E, Ré. Accent grave. Près. قربة. Près. R, E, Ré. Prairie. R, E, Ré. Rêve. R, E, Ré. Près. R, E, Ré. Prairie. Je lis les syllabes. أقرأ المقاطع الصوتية. nous, rue, fou, vous, pou, ti, tu, tu, mou, sou, dou, cou, jou, des. Di, fait, fu, fi, rou, ré, ri, tu, ru, li, les, vi, les, lu, té. Je répète, mou, rue, fou, vous, pou, ti, tu, tu, mou, sou, dou, cou, jou, des.
dit, fait, vu, fut, fit, roux, ré, ri, tu, ru, li, les, vi, les, lu, té. Je lis les mots. أقرأ الكلمات. La fenêtre. La fenêtre. Un hibou. هنا أشرة ما كتقراش. Un hibou. البومة. Une toupie. Une toupie. Une sirène. Une sirène. نحاولوا نقراو بالمقاطع. قراءة مقطعية. Un aigle. Un aigle. Une douche. Une douche. Aigle. La tête. La tête. Une flèche. Une pêche. Flèche sème. La craie. La craie. طبشور. La soupe. La tête. La maison. La fève. La fenêtre. Un hibou. Une toupie. Une sirène. Un aigle. Une douche. La tête. Une flèche. Une pêche. La craie. La soupe. La tête. La maison. La fève. Je lis les phrases. أقرأ الجمل. Le kangourou. Le kangourou joue avec le hibou. Avec le hibou. Le kangourou joue avec le hibou. Le fromage de chèvre est très bon. La chèvre donne un coup de corne au loup. Le kangourou joue avec le hibou. Le fromage de chèvre est très bon. La chèvre donne un coup de corne au loup. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.